Yan na, naka-green light na. Diretso! Oh, de, game. Oh, game. Bisa mo! Wala na, hindi na sila nakaabot. Ay, pinicturean pala sila. Tangi vlogger yan, oh. Yung vlogger. Ayan, nakalimutan ko yung pangalan sa YouTube. Dapat kasi may ano yan eh. Gago vlogger yan, oh. Dapat may ano Wala silang masyadong camera ngayon. Yun ang dapat driver's license, international. Tsurang. Deng! Dito yun. Hello guys! Uy, ba't tayo? Oh, yan na, oh. Hello guys! Ay, kasi, putang ina talaga to gago kahit kailan, eh. Seven items lang daw dapat bilhin. Uy, 7 items pag bibili ng, ay pag mag-ano.